Karibu kwenye kipindi chetu, kipindi kipya. Hii kipindi kinaitwa Lifestyle. Kwenye hiki kipindi au kwenye hivi vipindi tutakuwa tunaongea mambo mengi sana yanayohusu maisha. Mimi ni mhubiri wa Injili na Bwana amenijalia neema ya kujifunza vitu vingi katika maisha, na nitakuwa pia shirikiana na wewe na watu wengine wageni mbalimbali, na tutakuwa tunafanya vipindi kwa lugha mbalimbali, kwa Kiswahili, kwa French, kwa English, kuhakikisha kwamba unafanikiwa katika mambo yote. Nazoea kusema kwamba mimi ni shabiki wa destiny yako. Yaani unapofanikiwa mimi nasikia fahari, nasikia furaha sana kwa wewe ambaye unafuatilia vipindi vyangu, vipindi vyetu. Unapofanikiwa kwa kweli na kuwa natukuza Mungu sana. Kwa hiyo hiki kipindi au hivi vipindi vitakuwa vinaruka mara zote, inaitwa Lifestyle. Sina tabia sana ya kuongea mambo ya mahusiano, lakini leo kwenye hiki kipindi maalum nitaongea kuhusu mahusiano. Nitaongea makosa ambayo unatakiwa uepukane nayo wakati uko unatafuta au wakati unataka kuingia kwenye mahusiano. Unatafuta mwanaume au mwanamke wa kuishi naye, ambaye utazeeka naye, ambaye mtafanya naye agano ya kuishi mpaka kifo kitawatenganisha. Leo nitafundisha makosa ya kuepuka ili uweze kuishi vizuri, makosa ya kuepuka katika uchaguzi wa mtu ambaye unatamani kuishi naye au kuendelea naye katika maisha yako. Biblia yangu nasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 18, Bwana iko nasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayefanana naye. Hapo ni Mungu yeye mwenyewe wakati amemuumba Adamu, amemweka kwenye bustani ya Edeni. Mungu anaanza kuangalia namna ambavyo Adamu alikuwa anazunguka, anapanda, anashuka, anaenda kushoto kulia. Anaona huyu jamaa kwa namna ambavyo uko hapa, si vema akae peke yake, lazima nimpe msaidizi. Mimi ni mchungaji, napokea maombi ya watu wengi, mchungaji niombee, nimechoka kukaa peke yangu, niombee Mungu anipe mwanaume, Mungu anipe mke. Kweli ni jambo muhimu sana la kuombea, sababu ni mapenzi ya Mungu ya kwamba usikae peke yako, Mungu anakuandalia msaidizi. Kwa hiyo leo nitaongea makosa, sababu wakati mwingi sana tunaingia kwenye makosa. Watu wengi sana maisha yao imeharibika, watu wengi sana wanaishi kwa majuto, watu wengi watakosa hata ufalme wa mbingu. Sababu gani? Walifanya uchaguzi vibaya, walikutana na watu wabaya. Sababu gani? Hawakuzingatia vitu muhimu sana wakati wa kufanya uchaguzi. Kwa hiyo nisikilize vizuri, hasa pointi ya 3 ile ya mwisho ni muhimu sana sana sana. Itakusaidia wewe ambaye unatafuta mtu wa kuishi naye. Unahitaji kusimamia na kusikiliza hivi vitu ambavyo niko naenda kukuambia siku ya leo. Bwana wa mbinguni akubariki sana. Mimi naitwa Bienvenu Wanzire. Ninakuomba kabisa hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel hii Bienvenu Ministries TV, na kunifollow kwenye page zangu za social media, kwenye TikTok Bienvenu Ministries, kwenye Facebook Bienvenu Wanzire, kwenye Instagram Bienvenu Ministries, kabisa kwenye mitandao yote. Na unaweza kutuma pia message yako kwenye hiyo namba hapo chini ya screen yako, kama ukiwa na swali fulani au ukiwa na hitaji ya ushauri au maombi, counseling. Nitakusaidia na Mungu wa mbinguni akubariki sana sana. Kosa la kwanza ambalo watu wengi wanakuja kujutia baadaye wakati unatafuta mtu wa kuungana naye katika maisha yako, ni kosa la kutokufikiria, kosa la kutokuangalia vizuri, kosa la kutokuobserve vizuri kabla ya kupatana na mtu, kabla ya kuchukua maamuzi ya kufanya maisha na mtu. Sikia, watu wengi wameharibu maisha yao, watu wengi wameharibu, yani wameishi kwa shida, na wengi watakosa hata ufalme wa mbingu sababu tu ulienda kama vile kipofu bila kufikiria. Kuna mwanamke ambaye amezaa watoto 5, amezaa watoto 7, amezaa watoto 2, alafu anaanza kufikiria kudivorce.
wakati tangu mwanzo kulikuwa signal fulani fulani ambazo ulikuwa unaziona na zinakuonyesha waziwazi kwamba huyu mtu sio mtu mzuri, huyu mtu hakufai, huyu mtu kufatana na tabia zake hastahili, lakini ukaenda tu sababu ulikuwa umempenda, nimependa, nitambadilisha huko mbele, nitambadilisha, atabadilika huko mbele. Kwa hiyo hajabadilika mpaka leo. Umeharibu muda wako, umeacha vitu vyako, umepoteza mtu ambaye alikuwa anakufaa. Sababu gani? Haukufikiria, haukutazama vizuri kabla ya kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Sikia, kuchukua maamuzi mazuri kwa muda usiofaa inamaanisha ni maamuzi mabaya. Yani wakati umefikia hatua ya kuanza kusema ningejua, unataka kutengana na ule mtu sahihi, wakati mmeshakaa miaka, mmeshakaa muda, alafu leo ndo unataka kutengana naye, ujue kwamba ulifeli huko mwanzo na kuna signal ambazo zilikuonyesha kwamba huyu mtu hafai, lakini wewe haukufikiria, haukumuobserve vizuri, ukaingia kwenye mahusiano ovyo ovyo. Kwa hiyo leo unakuwa kwenye hali ya kujutia. Ngoja nikwambie wewe ambaye haujaingia kwenye mahusiano, wewe ambaye haujaoa, haujaolewa, huyo dada, huyo kaka, mutazame vizuri, muobserve vizuri, usije ukaingia kwenye makosa. Ni afadhali uchelewe kuolewa au kuoa, lakini ili ukija kuoa na kuolewa usije ukaolewa na mtu mbaya, usije ukaoa mtu mbaya, usije ukaoa ili kesho uende utengane, ili kesho uweze udivorce. Kwa hiyo lazima leo uangalie vizuri, observe vizuri, usiwe haraka, fikiria vizuri. Biblia yangu iko nasema hivi kwenye kitabu cha Mithali sura yake ya 4 mstari wa 26 na ule wa 27, nasema mtazamo wako uwe mbele moja kwa moja, fikiria njia utakayochukua na hatua zako zote zitakuwa kamili. Yani mtu ambaye anafikiriaga kabla ya kufanya jambo lolote, yani hatua zake zinakuwa kamili, hafanyagi makosa. Yani unaweza kufanya mistake, lakini sio ambayo itakuwa mbaya sana. Unaweza kukosea kama vile binadamu, sababu hakuna binadamu ambaye yuko perfect, lakini ukiwa na muda wa kufikiria, nikwambie kuna makosa mengi sana ambayo utakuwa umeyaepuka. Kwa hiyo huyo mtu muangalie vizuri sana, usiseme tu kwamba nimependa, no, angalia vizuri. Ukiona kuna jambo, ukiona signal ambazo zinakuonyesha kwamba huyu mtu kwa hiki sitaweza, kwa hii tabia sitaweza, yani nakushauri achana naye. Ni bora uvunje uchumba hata 100, lakini ukija kuingia kwenye ndoa, ukija kusema kwamba nachukua engagement ya kufanya maisha na huyu mtu, huruhusiwi kutoka humo ndani. Wengi ambao wameingia na wanatamani kutoka ni sababu hawakufikiria huku kabla, huku mbele, huku nyuma hawakufikiria. Kwa hiyo njia zao hazikuwa kamili. Sababu gani? Hawakufikiria vizuri, hawakutazama vizuri. Muda wa uchumba ni muda wa kufahamiana, ni muda wa kujua madhaifu ya mtu na kuangalia namna ambavyo unaweza kubadilisha. Usiseme utambadilisha huko mbele. Yani angalia hizo tabia, kama unaona hauziwezi, na kushauri tena, vunja uchumba, sababu haujakosea kitu, haujakosea Mungu, sababu haujaingia kwenye kifungo, haujaingia kwenye agano. Bwana wa mbinguni akubariki na Mungu akusaidie kufikiria vizuri na usichukue maamuzi ya haraka. Kosa la pili ambalo linatesa watu wengi wakati wanaingia kwenye mahusiano ni kwamba wakati umefungua mlango mmoja, unasahau au unashindwa kufunga mlango mwingine. Wakati umepatana na mtu, unashindwa kuachana na yule mtu mwingine. Sikia, kuna mahusiano ambayo yanakulazimu kuachana na watu wengine. Ukiwa umeolewa kwa mfano na mwanaume, ujue kwamba hapo umebadilisha status yako. Ulikuwa unaitwa dada, ulikuwa unaitwa mtu, ulikuwa tu kwa jina lako, ulikuwa unaitwa kwa jina ya baba yako, lakini unapoolewa unakuwa unaitwa kwa jina la ule mwanaume. Unabadilisha hata identity. Kwa hiyo ukibadilisha identity, ukibadilisha status, lazima pia ubadilishe watu wako wa karibu. Huwezi kutaka uwe mke wa mtu alafu marafiki zako
wote ni wale mashoga zako wa zamani, ni wale mlikuwa nasoma nao, ni wale ambao ni masingo hawajaolewa. Kwa hiyo ndo marafiki zako wakati wewe uko kwenye ndoa. Lazima ujifunze kufunga milango mingine wakati umeamua kuingia kwenye mahusiano fulani. Lazima ujitenge hata na wale marafiki, wale mabest zako. Achana nao kwa kulinda amani, kwa kulinda maisha yako, sababu huku umeagana kwamba wewe nitaishi na wewe kila siku, sitakuacha mpaka kifo kitatutenganisha. Kwa hiyo hawa wengine ambao hauna agano ya maisha, achana nao ili usije ukaribu agano lako huku. Wadada wengi sana, hasa wanawake, yani umeolewa lakini wewe marafiki zako ni wale mabesti zako, wale mlikuwa mnaenda nao kwa maboyfriend wenu, mlikuwa mnaenda nao kwa maex zenu, alafu wale ndio unabakia nao kama marafiki zako. Nikwambie, mambo ambayo mtayaongea, madili ambazo mtazifanya hazitakuarrange kuishi vizuri kwenye mahusiano yako, kuishi vizuri kwenye ndoa yako. Achana na wale marafiki wa zamani, achana na wale masingo, achana na wale masingo mother. Wewe ni mke wa mtu, achana nao, achana nao. Na kazia tena, achana nao wale wa single mother. Wewe ambaye umeingia kwenye mahusiano, wewe ambaye umepata mwanaume wako, achana na wale marafiki zako wa zamani. Wale makaka, umepatana na mtu, wote unawaleta wote, yani nyumba yako wewe mwanaume mzima, nyumba yako ya ndoa ndio inakuwa nyumba yako ya mastori na wenzako wanaume, mapombe hapo. Nikwambie, siku mke wako ataanguka kwenye usherati na wale marafiki zako na wale mabesti zako, huyu ndo mimi, yani huyu mimi pete na kidole, sawa. Lakini nikwambie, weka distance kwa mahusiano fulani, contact zingine, muonane huko nje, mfanye kazi huko nje, mkutane kanisani, baada ya ibada kila mtu aende kwake. Acha ule ukaribu sana. Rafiki wako wa kwanza awe yule mke wako, rafiki wako awe ule mume wako. Achana na marafiki wengine ili usije ukaharibu ndoa yako. Wengi sana wameharibu maisha yao sababu ya mabesi ya urafiki. Mlishindwa kutoka kwenye mahusiano mengine, kwenye contact zingine, ikaharibu future yako, ikaharibu mahusiano yako. Sikia, kutengana sio dhambi, kuachana na mtu sio dhambi, kuachana na rafiki sio dhambi, kuachana na ndugu sio dhambi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 13, habari za Ibrahimu na Lutu ndugu yake, Biblia inasema walikuwa wameanza kufanikiwa, yani kondoo zao zimezaa, walikuwa na wafanyakazi. Sasa wafanyakazi wa Lutu wanaanza kupigana na wafanyakazi wa Ibrahimu. Ibrahimu akamwambia ndugu yake, akasema, sisi ni ndugu, tusije tukagombana, basi tutengane. Wakaamua kutengana kwa amani. Yani ukiamua kuachana na ule shoga wako na ule best friend wako kwa amani, ili ulinde amani ya ndoa yako, ili ulinde agano lako, nikwambie, hujakosea. Hata yule ndugu yako na ile tabia ya kusema umeolewa, kwa hiyo familia nzima mnakuja mnaishi pale, dada yako anaishi pale, kaka yako anaishi pale, achana na hizo tabia. Jiconcentrate kwanza kwa mume wako, kwa mke wako na wale watoto ambao Mungu atawapa. Sababu ndoa nyingi, mahusiano mengi yameharibika sababu ya watu wengine. Yani mtu wa tatu akiingilia tu pale katikati, ndo vitu vinaharibika. Mara nyingi nyinyi wawili mkipambana na matatizo yenu, mkipambana na zile shida zenu, mkipambana na kutokuelewana kwenu, yani sababu mnapendana, mnajua kusameheana, mnajua kuvumiliana, mtaendelea kuishi vizuri tu. Lakini yule mtu wa tatu, ni best yangu, ni shauri mume wangu hivi na hivi na hivi, wewe utavunja hiyo ndoa. Nasema hivi, zaidi sana ukiangalia wengi ambao wametengana ni sababu mtu wa tatu aliingilia pale katikati. Kwa hiyo wewe ambao unashindwa kuachana na wale watu wengine, uko na wapatia nafasi kubwa kwenye mahusiano yako, nikwambie, wale watakuwa sababu ya kutengana kwenu siku moja, usipotengana nao mapema sana. Nasema vizuri, kutengana sio dhambi. Mkiachana kwa amani sio dhambi. Hata kwenye huduma mkiachana kwa amani sio dhambi. Yule rafiki yako ukiona hamuelewane vizuri kwenye kazi, kwenye biashara, achana nao ili usiharibu mahusiano yako, usiharibu agano lako. Na kosa la tatu ambalo linaharibu mahusiano mengi sana ni kosa la kufungua masikio alafu unafumba macho. Yani hauoni tena, wewe unasikiliza tu. Nikwambie, ile ambao watu wanasemaga kwamba mapenzi ni kipofu, ni uongo.
mapenzi inatakiwa ufungue macho yako vizuri. Usiende tu na masikio. Zaidi sana wanawake, yani ukishasikia maneno mazuri, na wanawake wanapenda mwanaume anayejua kuongea, mwanaume anayejua English, anayejua lugha vizuri, anayekuwa na maneno rahisi, anakujaza maneno, anakuimbia mapoem, anakuimbia hapo ma Ecclesiastes, ma cantique de cantique, unazisikia unasema yes, huyu ndo mwanaume. Acha nikuambie, usikubali wala usiamini maneno ya mtu. Angalia matendo yake. Maneno ambayo yanasindikizwa na matendo ndio maneno ya kweli. Maneno mengi mazuri bila matendo mazuri ni uongo. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa. Yani Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee. Yani Mungu kuhakikisha, kuprove watu, kuprove ulimwengu ya kwamba na wapenda, ilibidi Mungu atoe mwanawe wa pekee. Wewe sasa, yule ambaye anakuambiaga anakupenda, lakini matendo ambayo anayafanyaga, anakupenda, I love you, alafu ukiangalia tu, ukiingia tu kwenye simu yake utakuta message za wanawake, message za wanaume. Sababu gani? Wewe unasikiliza tu bila kufungua macho. Sikia nikwambie, kuamini mtu haikuzuii kumchunguza yule mtu. Hata kama unamwamini namna gani, kuwa unamchunguza, kuwa unafuatilia, unaangalia, fungua macho. Nikwambie, wengi sababu ya kwenda upofu, umefunga macho, yani unasikiliza tu maneno mazuri, wengi wamedanganyika, wengi wamefeli sababu hawakuangalia, walienda na masikio tu na macho kiwe nafungwa. Fungua macho rafiki yangu, usidanganyike na maneno mazuri, usidanganyike na nyimbo nzuri, usidanganyike na anakuaga vizuri, perfume kazuri, ni mwanaume ana aspen nzuri, anaonekana vizuri, napendaga mrefu, ni handsome, ni beautiful. Usidanganyike na hiyo. Angalia matendo yake, mfuatilie vizuri, usiwe kipofu. Narudia kusema vizuri ya kwamba mwenye anataka aishi vizuri kwenye mahusiano yake lazima ufunge masikio, lakini fungua macho. Fungua macho yako my friend, fungua macho yako dada, kaka, fungua macho. Yule dada ukiangalia ile simu yake, ana wanaume hata 5 hata 10, amewaandika majina ya wadada. Kamata hiyo simu, kata nayo wiki nzima, vile ambavyo utaviona pale hutaamini. Usiamini tu mtu sababu ni wa kanisani, ni kaka, tulikutana kanisani, wewe makanisani ndo kuna watu waovu kuliko hata duniani. Wanafiki wamejificha kanisani, sababu si wamekosa huku duniani, kwa hiyo wanaenda kujificha kanisani, wanajifanyisha pale kwamba wameokoka, anaimba kwaya, ni kaka mhubiri kabisa, haleluya, lakini ukifuatilia maisha yake, ukifuatilia ndani, utashangaa. Ndio maana nakuambia fungua macho, acha kusikiliza tu maneno yake. Usikubali yale maneno, lazima uone kwanza kama anakupenda, akuheshimishe. Asikwambie tu njoo tukae, nakupenda, unajua natafuta pesa, nataka no, afanye kwanza. Sio kwamba njoo kwanza. Usikubali. Utaingia kwenye mtego, utaenda kulia, utaenda kujutia huko mbele. Acha kudanganyika my friend. Usikubali. Akuheshimishe. Kama anakupenda, akuje kwa wazazi wako, akuheshimishe kwa wazazi wako. Asianze kukuchezea mwili wako hivi. Amechezea wengi, wewe sio wa kwanza. Akishajua madhaifu yako atakuacha. Usijiache hivi my friend, usijiache hivi dada yangu, kaka yangu. Usidanganyike na kale kasauti, usidanganyike na upole kwamba ni mpole, usidanganyike sababu anaomba, sababu alikwambia nilikuwa kwenye mfungo ya siku 40. Asikudanganye hivyo. Fungua macho vizuri. Bwana wa mbinguni akubariki sana. Mimi naitwa Pastor Bienvenu Wanzire na ninakukaribisha kualika wengine. Tumia mtu mmoja hii link, hii video, aweze kusaidiwa, asiwezi kufanya haya makosa 3 ambayo tumeyaongea siku ya leo. Bwana akubariki sana. Amen. Basi ni kuombe kwa moyo wa unyenyekevu kabisa, ili vipindi vyetu viweze kuwa kabisa, viweze kuonekana zaidi, viweze kuruka kwenye TV na radio mbalimbali duniani. Tunahitaji uwezo, tunahitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo kuwa moja kati yetu ambao utatuwezesha kwa kile kidogo ambacho Mungu atakuwezesha, Mungu ataweka ndani ya moyo wako. Basi kuwa mmoja wa wawezeshaji
vipindi hivi. Kwa hiyo wasiliana na mimi kwenye namba hiyo hapo, unatuma tu message yako, au kwenye social media zetu unatuma tu message inbox. Itakuwa baraka sana, na wa milele akukumbuke. Mimi ninatanguliza shukrani zangu kwako wewe ambaye umeguswa kutusapoti katika vipindi hivi.